wan tradi dube go baka na presi pedes ma be beji o mitanga uma abede wa srafu arabe apwa jene tapu di be mektak ay sisa na fesi tap son fasi abe woro ko furmoni jiren basiven afrodis be waka na wanga Paulus bakai bartak de mandis na connecti famoro heigado de verteru saumus du fugado verlusunu a tua sandis wan herpisting de leka kon verveer Paulus sa draait taiga je tak ina neef Jezus Christus me commanderif botane tapu a sreep moment dat a je gweli bafro di den basifa umachitak de numa mek moni morangen de grap Paulus aan Silas dat de stred den gona woyo pe den bigi ma fa foto bes don den chade ga fes de edemandis dat den tak de mandis na ju en de cha jugu ina foto funu wilek romenisma noma agri nanga de sansa de leri en we no mak liba fast dati a bigi grupus madrape bigi kurut Paulus aan Silas tu nede edeman prita cross pour na Paulus aan Silas king dat de mek den fonden baka di den jide wan boom fon den srep don pot na stravoso dat den taiga man di be war wakti na stravoso voor ay buna den tabu di den taiga en dati ama jar Paulus aan Silas go sroto den na baka safe a stravoso da ket den futu boom ma komit mi neti Paulus aan Silas be beji en de be sing fuji garo grani den trastraf man be argi den da wantron so agron biji sexo tranga taka stravoso sek tape fundamenti a srep momenti dat alla den doro opo en de buif alla den straf maluzu da man de hor wakti na stravoso skrek wiki asitak alla den doro va stravoso opo na haar uruf kirens revi diga be praxer tak den straf maloe ma Paulus baranga trans tentak no doe schrijf noti wala mala jaso ama aksi was maf jarfaya kon da longo na kamera Paulus aan Silas nanga beefis kinga fadon tapen kindi aden fesi da chaden ga doro se en a accident tak Masra, sami musdu fugado verlusmi? neden tegen tak tek bribin masra Jezus dan garos a forlus ju nanga des mafioso la refertera man nanga alles mafe oso a wotu masra a srefu dat van neti ama chaden ko direct den soro fa fonfon da anga alla des mafe oso tek dopu wantron bakarata chaden go se da potnyaji den aben brit srefi tak enares mafen be bribin gadono jide opo de edema sens koutanga bos kopu tak Paulus nanga Silas kaluzu saman de hor wakti na strafoso taigi Paulus tak De edema senabos kopu fulusunu so ukangwe utambung ma Paulus piki tak wina Romeinisma ma toko de fonfes alasma zonder of charungo fes krutu fosi en de charungo sroto dan no de wan lusun safri zonder of wan smashi dat no kan mek den sref ko lusunu den skoutu draigo taigi den edeman sa Paulus taki de yer tak Paulus nanga Silas na Romeinisma te kon vrede so de edeman go beji Paulus nanga Silas pardon dat den chaden ga door si van strafoso en de accident tanyi fuk mopo ina foto di Paulus nanga Silas mopo van strafoso den gona osof lia pe den mit nanga den trabrivisma den jiden dekati ta den gwe